हेलो स्टूडेंट्स मु विश्वजीत स्वागत करुच्ची धमाकेदार एजुकेशन चैनल को। आई होप स्टूडेंट समस्ते भलरे थिबो सुखरे थिबो तथा शांति रे थिबो। तो स्टूडेंट्स आज आम पिले माने तुमर जो रघुवंश काव्यटी रही है पिले माने से रघुवंश काव्यर पिले माने इंपोर्टेंट किछि पिले माने 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा हला पिले माने जे क्वेश्चन गुडी को पिले माने आगामी आसुतिबा तुमरो परीक्षा रे तुम मानक बहुत बहुत सहाय्य करियो पिले माने हला पिले माने तो पिले माने एई क्वेश्चन गुडी को आलोचना करिया पूर्व वीडियो को थरे तुमरो सांग मानक पाखो पिले माने शेयर कर दबो जहा द्वारा से माने मध्य एई वीडियो रो लाभ पाई परिबे। तो पिले माने चलो वीडियो को बेसी देरी न करी आरंभ करिबा। पिले माने वीडियो टी को देखो आरंभ करिया पूर्व मु किछटा कथा कहि देउची हैला पिले माने। तो पिले माने रघुवंश केवल नुहे या सहित पिले माने तुम जो रही स्वप्नवास बदतम तार पिले माने प्रथम अंकर कथा सार हैला पिले माने द्वितीय अंकर कथा सार स्वप्न अंकर कथा सार हैला पिले माने। तो सहित जो हमर चाणक्य नीतिर पिले माने इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पिले माने हमर पिले माने संस्कृत जो रही पिले माने तार प्लेलिस्ट रे पिले माने रही तुम माने चेक करी पिले माने सेगुडी को पढ़ी पारियो पिले माने सेठारे अति सरल भाबरे मु सेगुडी को बुझाई देइची पिले माने तुम माने पढ़ी पारिबो। तो पिले माने देखो ताहले प्रथम क्वेश्चन पिले माने कोन अछि राजा दिलीप किमर्थ नंदिनीम सिसेबे अर्थात राजा दिलीप किपरि पिले माने नंदिनीकर सेवा कले। देखो पिले माने महाप्रतापी सूर्यवंशी राजा दिलीप पिले माने कोन थिले निसंतान थिले संतानहीन थिले पिले माने एकदा से अन्य पत्य तार कारण हला पिले माने अर्थात पिले माने एठी एई शब्दटार अर्थ हेउची काहे कि राजा दिलीप संतानहीन ताहार कारण जानिया पई से धर्मपत्नी निजर राजा दिलीपंकर पत्नी सुदक्षिणा पिले माने मन रखियो राजा दिलीपंकर पत्नी सुदक्षिणा टिके पिले माने। तो पिले माने एई जो राजा दिलीपंकर पत्नी सुदक्षिणा थिले तांको सहित राजा एवं रानी कुलगुरु तांकर थिले वशिष्ठଙ୍କ आश्रम रे पदार्पण कले। वशिष्ठ पिले माने ध्यान बल रे सब जानि पाथिले एवं से राजा एवं रानी को परामर्श देउछंती कामधेनु सुरभिଙ୍କ अभिशाप हेतु कोन ना तमे आज निसंतान हैला पिले माने किए ना कामधेनु सुरभिଙ୍କ अभिशाप फल रे तमे आज निसंतान। तो सुरभि तनया किए अर्थात कामधेनुଙ୍କର पिले माने जो झील थिले किए पिले माने नंदिनी। तो से नंदिनी कर सेवा करी संतुष्ट तमे नंदिनी को सेवा करी तांको संतुष्ट करि पारिलो तो तमे संतान लाभ करि पारियो बोली मुनि वशिष्ठ पिले माने कहिले। तो राजा दिलीप संतान प्राप्ति अभिलाष रे कहले पिले माने ना धेनु नंदिनी कर सेवा करिथिले हैला पिले माने। परवर्ती पिले माने ध्यान रो सहित सुनिबो हैला पिले माने पूरा कंसिस्टेंसी रो सहित पिले माने हैला पिले माने पूरा कंसिस्टेंसी हैला पिले माने वाटा होनी पाटरे कंसिस्टेंसी हैला पिले माने कंसिस्टेंसी। तो जदि तुम माने भल भाबरे सुनुच पिले माने तापर थरे लेखा बही रु पढ़ी दउच बा तुम माने एठु मध्ये पढ़ी पारियो पिले माने वीडियो रु हैला पिले माने अति सहज रे मन रखि पारिबो आराम से पिले माने कांसेप्ट को बुझिले पिले माने तुम माने लेखि के आसीयो पिले माने हैला पिले माने जेमिति ले क्वेश्चन आसीयो पिले माने रघुवंशम रु से लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे से 2 मार्क आसी पारे से 3 मार्क आसी पारे हैला पिले माने। देखो परवर्ती प्रभाते राजा कीदृशीम नंदिनी बनायो मुमोच हैला पिले माने प्रभाते प्रभात समय रे राजा किपरि बा कोन करी नंदिनी को पिले माने वन को फिटाई देले चराइबा पई हैला पिले माने कोन करी ता पूर्व कोन हिथिला। देखो पिले माने मु कहूची कुलगुरु वशिष्ठଙ୍କ परामर्श क्रमे राजा दिलीप एवं रानी सुदक्षिणा नंदिनी सेवा रे पिले माने मनोनिवेश कले। जेमिति वार्ड देकी लेखा पिले माने अति सरल भाव रे लेखियो पिले माने सकाल सकाल रानी सुदक्षिणा नंदिनी को कोन करथिले। देखो पिले माने पुष्पमाल्य और चंदन रे पूजा कले। पिले माने 1 नंबर क्वेश्चन रे आमे पढिथिले से किपरि पूजा करिवे बोली माने किपरि नंदिनीकर सेवा करिवे बोली से वशिष्ठ तांको कोन पिले माने परामर्श देइथिले कोन कले त माने संतान पाई परियो बोली परामर्श देइथिले। एठारे पिले माने से किपरि सेवा कले सेटा पिले माने प्रचारिछि। देखो एहा परे नंदिनीकर छोट बाछुरी पिले माने नंदिनीकर गोटे कोन थिला गोटे छोट बाछुरी थिला से बाछुरी को क्षीरपान कराई सारिया परे बांधी देले एवं सेही परि नंदिनी को आदरर सहित चराइबा पई राजा वनभूमि उद्देश्य रे फिटाई देले पिले माने। परवर्ती देखो पिले माने बुझी पारुछ तो पिले माने एबे देखो सुदक्षिणा केन प्रकारेण नंदिनी मार्गम अन्वगच्छत सुदक्षिणा किए राजा दिलीपंकर पत्नी। तो से सुदक्षिणा किपरि अन्वगच्छत अनुसरण कले नंदिनीकर मार्ग को वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले माने ए जो 3 नंबर क्वेश्चन ता रहिछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले माने मन रख पिले माने
କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ରାଜା ଦମ୍ପତି ନନ୍ଦିନୀ ସେବାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସୁଦକ୍ଷିଣା ସକାଳେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ଫିଟାଇଥିଲେ। ରାଣୀ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେମାନେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଲେମାନେ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଦମ୍ପତି ଅର୍ଥାତ ପିଲେମାନେ ଉଭୟ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ନନ୍ଦିନୀ ସେବାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ସେବା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ହେଇଛି ନା ପିଲେମାନେ ଯୋଉ ସୁଦକ୍ଷିଣା ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କଲେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀରପାନ କରାଇ କଣ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପଦବିନ୍ୟାସରେ ଅର୍ଥାତ ପାଦର ଯୋଉ ପିଲେମାନେ ପଡି ଯାଇଥିବ କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲେମାନେ ଚିହ୍ନ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେଇ ପଦବିନ୍ୟାସରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି କିଛି ବାଟ ଗଲେ ବେଦର ପବିତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ପିଲେମାନେ ଏଇ ଲାଇନଟା ପିଲେମାନେ ମନେ ରଖ ଏଇଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ବେଦର ପବିତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କଲା ପରି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଅନୁସରଣ କଲେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କେନ ପ୍ରକାରେଣେ ନନ୍ଦିନୀ ଯୁଗ ରକ୍ଷା କଲେ ବା ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପିଲେମାନେ ନନ୍ଦିନୀକୁ କିପରି ଦେଖ ପିଲେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷରେ ସୁରଭିଙ୍କର ପିଲେମାନେ ତନୟା ଅର୍ଥାତ ଝିଅ ଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ସେ ବଣକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରୁଥିବା ଧର୍ମପତି ସୁଦକ୍ଷିଣା ହେଲା ପିଲେମାନେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଯୋଉ ପଛ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ କିଏ ସୁଦକ୍ଷିଣା ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ଚାରିଗୋଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାରିଗୋଟି ସ୍ତନ୍ୟ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥିବା ନନ୍ଦିନୀ କିଏ ପିଲେମାନେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ସେ କଣ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲା ପରି ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ ପିଲେମାନେ ଏହିପରି ସେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ପିଲେମାନେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପିଲେମାନେ କଣ ରହିଛି ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀପେନ କଥମ ଶେଷ ଅପି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଗ ନ୍ୟସ୍ୟତି ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଗ ବା ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ପିଲେମାନେ ଦେଖ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବଣକୁ ନେଇଥିଲେ ପିଲେମାନେ କିଏ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସମ୍ରାଟ ଯେହେତୁ ପିଲେମାନେ ରାଜା ହେଲା ପିଲେମାନେ ରାଜା ଅର୍ଥାତ ସମ୍ରାଟ କିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତ ସେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲେମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଅନୁଚର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପିଲେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଗମନ କରୁଥିଲେ ପିଲେମାନେ ଯାହାକୁ ଅନୁଗମନ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମନୁବଂଶୀୟ ରାଜା ଥିଲେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ତାଙ୍କ ବାହୁବଳ ଉପରେ ପିଲେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ମନୁବଂଶୀୟ ରାଜା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପିଲେମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେମାନେ ସେ ନିଜର ଅନୁଚର ବର୍ଗକୁ ପିଲେମାନେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ନନ୍ଦିନୀ ସେବାୟାମ ତତ୍ପର ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲା ପିଲେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲା ପିଲେମାନେ କିପରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀ ସେବାରେ ପିଲେମାନେ ଯଦି ତୁମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢି ପାରୁନ ପିଲେମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବ ପିଲେମାନେ କିପରି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିକି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ନନ୍ଦିନୀ ସେବାୟ ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ କିପରି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ଅଦ୍ଭୁତ ତତ୍ପର ହେଇକି ପିଲେମାନେ କିପରି ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳି ଦେଇ ପିଲେମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପିଲେମାନେ ଅର୍ଥାତ ସେବା କରିବାର ମନୋଭାବ ନେଇକି କିପରି ରାଜା ପିଲେମାନେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ଦେଖ ପିଲେମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଭିଳାଷରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀ ସେବାରେ ପିଲେମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ପିଲେମାନେ କଅଁଳିଆ ସ୍ୱାଦ ଘାସ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ପିଲେମାନେ ଯଦି କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିଲା ତାହା ଜାଣିପାରି ରାଜା ନିଜ ହାତରେ ପିଲେମାନେ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ଆଉ କଣ ନା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଣୁଆ ମାଛି ଡ୍ୟାସ ଆଦି ଦଂଶନକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ବସିଲେ ରାଜା ପାଖେ ପାଖେ ରହି ପିଲେମାନେ ଘଉଡାଇ ଦେଇ ସେବାରେ ପିଲେମାନେ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ତ ଏହିପରି ପିଲେମାନେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯୋଉ ଥିଲେ ପିଲେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ କାହାର ନା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର କେଉଁଠି ବଣରେ ପିଲେମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ସରି ପିଲେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏବେ କଣ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀପ କଥମ ଛାଏବ ନନ୍ଦିନୀମ ଅନୁସୃତବାନ ହେଲା ପିଲେମାନେ ଅର୍ଥାତ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯୋଉ ଥିଲେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଛାଏବ ମାନେ ଛାୟାକୁ ହେଲା ପିଲେମାନେ କାର ଛାୟାକୁ ଅର୍ଥାତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛାଇ କହୁଛେ ହେଲା ପିଲେମାନେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଛାଇକୁ କିପରି ପିଲେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବନଭୂମିକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। କେଉଁଠିକି ବନଭୂମିକୁ ସେଠାରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେବା କରୁଥିଲେ କିଏ ପିଲେମାନେ ନା ପିଲେମାନେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ପିଲେମାନେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ପଥଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି ସେ ଛିଡା ହୋଇଗଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପିଲେମାନେ ଛିଡା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲେମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ରାଜା
आसन ग्रहण करुथिले अर्थात नंदिनी जदि छिड़ा हेबे राजा छिड़ा हेबे नंदिनी जदि तले सोई पड़िबे राजा मध्य पिले माने तले बसी पड़िबे नंदिनी जलपान परे राजा मध्य जलपान करुथिले जेतेले नंदिनी पानी जे पर्यंत नंदिनी पानी न पीची राजा पीबे नाही हला पिले माने एही परि भाबरे दिलीप कोन ना पिले माने दिलीप एमिति लिखियो पिले माने हला एमिति दिलीप छाया परी नंदिनी को अनुसरण करुथिले हला पिले माने परवर्ती देखो पिले माने राजा दिलीप परवर्ती क्वेश्चन पिले माने राजा दिलीप केन प्रकारेण दाबम बीचचार दाबम अर्थात वन पिले माने दाबम माने कोन वन बा वनभूमि बा अरण्य बा जंगल हला पिले माने तो ए वनभूमि जो थिला पिले माने ए वनभूमि रे किपरि बीचचार अर्थात पिले माने भ्रमण करुथिले राजा दिलीप देखो पिले माने राजा दिलीप राजकीय वेशभूषा को परित्याग करी नंदिनी सेवा उद्देश्य रे वनभूमि रे विचरण करुथिले सेते बेले से निजर स्कंद लंबित केशराशि को लता तंतुरे गुड़ाई करी मस्तक उपरे बांधी देथिले हला पिले माने कोन हिची ना राजा नै जाइछन्ती नंदिनी को चोराइबा पई एवं राजा सेतेबेले आ राजकीय वेश धारण करे नाहंती पिले माने गोटे सन्यासी वेश टाइप रो गेरुआ वस्त्र पिंदी की पिले माने जाइछन्ती सेतेबेले कोन होइची ना निजर जो लंबा केश रहिची ताकू पिले माने से वन रे रहितिबा लता तंतु द्वारा गुड़ाई पिले माने मस्तक उपरे बांधी देइछन्ती आ कोन से जो उद्यत कोन पिले माने धनु धारण करी राजा दिलीप मनु वशिष्ठଙ୍କ होमधेनु नंदिनी को रक्षा करिबा छଳରେ दुष्ट वन्यजंतु मानकु दमन करिबा पई पिले माने वनभूमि रे विचरण करुथिले अर्थात पिले माने से निजर धनु धारण करी वनकु जाइथिले केउथि पई नंदिनी को तो एक रे रक्षा करिबा पई दुई रे जो दुष्ट वन्यजंतु माने रहिचंती से मानकु दमन करिबा पई बा नाश करिबा पई पिले माने हला पिले माने परवर्ती देखो के कथम राज्ञ आलोक शब्दम उदीर्यमासु किए केउ परि भाबरे पिले माने आलोक शब्द अर्थात जय जयकार काहार करुथिले ना पिले माने राजांकर किए किपरि करुथिले पचारिछि राजा दिलीप गो सेवा उद्देश्य रे वनभूमि रे विचरण करिबा समय रे समस्त अनुचरन को फेराई देथिवारु जय ध्वनि देबा पई केही नथिले भेरी माने बहुत पॉइंट देला भलो पॉइंट हला पिले माने आमे देखिले जते बेले 2 नंबर ना 3 नंबर क्वेश्चन पढुथिले 3 नंबर के 4 नंबर हे पारे पिले माने तो सेते बेले आमे पढुथिले कि राजा जेंतु जने मनोवंशीय राजा थिले से कोन पिले माने निजर जो कोन पिले माने अनुचार वर्ग थिले बा सैन्य गण थिले पिले माने से जने मनोवंशीय बा पराक्रमशाली राजा थिबारु बा निजर बळ ऊपर तांकर भरोसा थिबारु से पिले माने सेमानकु फेराई दैथिले तो एठी देला राजा दिलीप गो सेवा उद्देश्य रे वनभूमि रे जेतेबेले विचरण करुथिले से समस्त अनुचरनकु फेराई दैथिबारु जय ध्वनि केही देबा पई पिले माने नथिले तथापि प्रकृति राजा को सही उपचार जोगाई देथिला अर्थात सही पिले माने सुविधा जोगाई देथिला हला पिले माने सही प्रकृति ही राजा को सही सुविधा जोगाई देथिला कि मु अछि राजा मु तमर जय जयकार करिबी देखो राजा को विचरण पथर उभय पार्श्व रे थिबा उत्तुंग वृक्ष पिले माने गोटी वृक्षर नाम से वृक्ष रे उपनिवेश करी पक्षी माने उत्तुंग वृक्ष रे बसिथिले केउ माने पक्षी माने एवं से माने काकली करुथिले जना पडुथिला सते जेपरि वृक्ष रूपक पार्श्व अनुचरगण हला पिले माने पार्श्व अनुचरगण हला पिले माने पार्श्व अनुचरगण पक्षी मानक काकली माध्यम रे दिलीपंकर जय जयकार करुथिले हला पिले माने ना सेही उत्तुंग वृक्ष ऊपर जे बसी रहिथिले पक्षी माने सते जेपरि ताहा जना पडुथिला से माने काकली करू नाहंती तो सते जेपरि राजा दुई पार्श्व रे बसी रहिथिले उत्तुंग वृक्षर दुई पार्श्व रे सते जेपरि एवं राजा मझिरे जाउथिले सते जेपरि कोन राजांकर जय जयकार करूछंती परवर्ती बाललताम बने दिलीप 10 नंबर पिले माने क्वेश्चन बाललताम बने दिलीपम कथम संवर्ध या मास हला पिले माने संवर्ध या मास हला पिले माने कोन एठी पचारची ना पिले माने ए जो बाललताम अर्थात पिले माने जो लता थिले लता तंतु गुड़िक से माने किपरि पिले माने राजा को ऊपर फूल वर्षा करिसंती क्वेश्चन टी पचारची कारण बाललता हमें पढिथिले पिले माने जते बेले पिले माने कोन राजा दिलीप वन को जाइछंती सेही बाललता मानकर काम कोन तांकोटी किछि फूल माने से माने लता टाइप तो माडी जाइथिबे तांकर किछि फूल रहिछि जा पिले माने से माने राजा को ऊपर पिले माने वर्षा करिसंती देखो पिले माने राजा दिलीप नगर परिभ्रमण करिबा समय रे देखो भलो पॉइंट देउची परंपरा अनुसार पौर कन्या माने ताको ऊपर को खई फिंगी ताको अभिनंदन जणाउथिले हला पिले माने जेतले राजा निज राज्यर नगर भ्रमण करुथिले वन मध्य एकाकी भ्रमण करुथिबारु पिले माने दिलीप को अभिनंदन जणाइबा पई प्रकृति कोमल लता तंतु को नियुक्ति करिथिले हला पिले माने
ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନଗରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ପୌରକନ୍ୟା ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଖଇ ବର୍ଷଣ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ବା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି କଣ କରିଛି ନା କୋମଳ ଲତା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠି ନା ବନରେ ପିଲାମାନେ କଣ ପାଇଁ ନା ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେହି ଲତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ପିଲାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ପୌରକନ୍ୟା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଲାଜା ବର୍ଷଣ କଲା ପରି ଲତା ତନ୍ତୁ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ୟା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହିରଣ୍ୟଃ କଥମ ଅକ୍ଷାଣମ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷାଣମ ପ୍ରକାମ ବିସ୍ତାର ଫଳମ ପିଲାମାନେ ଆପୁହ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ହରିଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ହରିଣର ଯୋଉ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆଖି ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ଦେଖ ଦେଇଥିବ ଏଇଠି ହରିଣ ଦେଖ ପଢିଲେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ କାରଣ ଏଇଠି ହରିଣର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହରିଣ ମାନେ କେମିତି ଚାହିଁ ରହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ହରିଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି କହୁଛି ଟିକେ ହଁ ପିଲାମାନେ ହରିଣ ମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ଫଳ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଉଦ୍ୟତ ଧନୁ ଧାରଣ କରି ବନଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସାଧାରଣତଃ ଧନୁଧାରୀ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପିଲାମାନେ ଦୟାଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଆଦୌ ଭୟଙ୍କର ଜଣା ପଡୁ ନଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ମାନେ ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ମାନେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପିଲାମାନେ ଜମା ପିଲାମାନେ କଣ ସେ ଭୟ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁ ନଥିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ଏକଥା ଜାଣିପାରି ବନ ହରିଣୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ହରିଣ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ହରିଣୀ ଅର୍ଥାତ ମାତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ହରିଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରିଣୀ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ହରିଣୀ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରାଜାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବପୁ ଶରୀର ହେଲା ପିଲାମାନେ ବପୁ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବା ଚେହେରା ଯୋଉ ରହିଛି ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ଏହିପରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର କମନୀୟ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ହରିଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ରର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ନେତ୍ରର ବିଶାଳତାର ଫଳକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ହରିଣ ମାନେ କିପରି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳତାର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୋଟି ନା ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ 11 ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ଯାହା ତୁମର ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଥିରୁ ହିଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ବା ତୁମମାନେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନେ କଣ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇ PDF ଟି ମୁଁ ଆମର କଣ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରିନେବ। କିପରି ଜଏନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ନା ଲିଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଟେ ଶୋ ହେଉଥିବ ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି ଏବେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ।